guys, we're on a boat and we're off Porto. You're watching. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à bord. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous remercions d'avoir choisi les vedettes de Paris. Pour des raisons de sécurité, vous remercie de ne rien jeter par-dessus bord et d'utiliser les poubelles prévues à cet effet sur le dépôt. Durant toute la navigation, un bar et des toilettes sont à votre disposition au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonne croisière. Ladies and gentlemen, welcome aboard. We're happy to have you on our cruise today. Exterior rails during our cruise. Our company do not dispose of anything in the river. Use the trash containers located around the ship. A bar and toilets are at your service during the entire cruise. We will be cruising on the Seine for about 1 hour. Fueron catalogados en 1991 en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Les deseamos un agradable crucero. Species 50 years ago. You can see a copy of the flame of New York's Statue of Liberty, which symbolizes Franco-American friendship. This spot has become a memorial ground for remembering Lady Diana, Princess of Wales, who died in a car crash in 1997 in the tunnel that passes beneath the flame. A su izquierda, antes del Puente del Alma, se encuentra la copia de la llama dorada de la Estatua de la Libertad de Nueva York, que simboliza la amistad franco-americana. Este lugar se convirtió en un lugar de reunión en homenaje a Lady Diana, princesa de Gales, víctima en 1997 de un accidente de coche en el túnel que pasa debajo de esta llama. Présente à Paris depuis 1814. To the right is the American Church of Paris, with its green bell tower. Here you can attend Mass in English. It is the first American church to have been implanted outside of the United States. It's been a Paris landmark since 1814. A la derecha, con su campanario verde, la American Church de París, donde se puede asistir a la misa en inglés. Es históricamente la primera iglesia americana establecida fuera de los Estados Unidos y está presente en París desde 1814. Construit pour symboliser l'amitié franco-russe. Sa première pierre a été posée par le tsar Nicolas II en 1896. La particularité de ce pont métallique est de ne posséder qu'une seule arche. Il s'agit d'un des plus beaux ponts de Paris. Pont Alexander III is in front of you. It was built to symbolize Franco-Russian friendship. Tsar Nicholas II placed the first stone in 1886. The metallic bridge's notable feature is that it has only a single arch. It is one of Paris's most beautiful bridges. Ante ustedes el puente Alejandro III, que se construyó para simbolizar la amistad franco-rusa. El zar Nicolás II colocó la primera piedra en 1896. La particularidad de este puente metálico es no poseer más que un único arco. Se trata de uno de los más bellos puentes de París.
gauche, à la place de la Concorde, au centre de laquelle se dresse depuis 1836 l'obélisque de Luxor. Il fallut 6 ans pour le faire venir en bateau depuis Luxor jusqu'à Paris et le réinstaller. C'est sur cette place que débute l'avenue des Champs-Élysées menant à l'Arc de Triomphe. We're approaching the Pont de la Concorde. Théâtre de Claude Monet. Ce musée se situe dans le jardin des Tuileries, créé par André Le Nôtre, l'inventeur des jardins à la française et paysagiste du parc de Versailles. To your left, you can see the Orangerie Museum, paintings. The Orangerie is in the Tuileries Garden, created by André Le Nôtre, inventor of the now famous French garden style and creator of the Château of Versailles Gardens in Paris. A su izquierda el Museo de la Orangerie o Museo de los Impresionistas, donde se hallan las miniaturas de Claude Monet. Este museo se sitúa Elle resta en fonction pendant 39 ans et échappa peu à la démolition. C'est maintenant le musée d'Orsay, consacré principalement à la peinture impressionniste. On your right is the Gare d'Orsay, built in 1900 to transport visitors to the 1900 World's Fair directly to Paris's centre. It was a train station for 39 years and finally escaped demolition. Now it's the Orsay Museum, dedicated mainly to Impressionist painting. La estación d'Orsay a su derecha se construyó en 1900 para conducir al centro de París a los visitantes de la Exposición Universal. Permaneció en activo durante 39 años y escapó de poco a la demolición. Es ahora el Museo d'Orsay, consagrado principalmente a la pintura impresionista. Vers le palais de Versailles qu'il voulut resplendissant à l'image de son créateur, le roi Soleil. To your left, the Louvre Museum, former palace of the French kings. Louis XIV considered it to be too cramped, so he built the Château of Versailles, demanding that it be radiant in the image of its creator, the Sun King. He aquí a la izquierda el Museo del Louvre, antiguo palacio de los reyes de Francia. Luis XIV, que lo encontraba pequeño, hizo construir el Palacio de Versalles a la imagen resplandeciente del que fue llamado el Roi Soleil, un rey del 8% de su colección total. Nous allons passer sous la passerelle des arts, appelée aussi Paradis des Amoureux, lieu de pique-nique durant la période estivale. We will now pass beneath the Passerelle des Arts, which is also sometimes called Lover's Paradise. It's a popular place for summer picnics. Vamos a pasar bajo la pasarela des Arts, llamada también Paraíso de los Enamorados, lugar de picnic durante el periodo estival. Devant nous, le pont Neuf. Contrairement à son nom, il est le plus vieux pont de Paris. C'est le premier pont en pierre avec des trottoirs et totalement dépourvu de maisons. Sur chaque rive, le long des quais, vous pouvez voir les bouquinistes. Leurs boîtes vertes sont installées à point fixe depuis le milieu du 19e siècle. La loi les autorise à ouvrir du lever au coucher du soleil.
Les bouquinistes de Paris ont inspiré d'autres capitales comme Ottawa, Pékin ou Tokyo. In front of you is the Pont Neuf, the oldest bridge in Paris. It was the first stone bridge with sidewalks and completely free of houses. Along the quays on both sides of the Seine, you can see the booksellers. Their green wooden stands are in fixed positions, placed there in the middle of the 19th century. Paris's booksellers inspired similar installations in other capitals like Ottawa, Peking, and Tokyo. Ante nosotros el Pont Neuf, el más viejo puente de París. Es el primer puente de piedra con aceras y completamente desprovisto de casas. En cada orilla, a lo largo de los muelles, pueden ver a los buquinistas o libreros. Sus cajas verdes se encuentran en puntos fijos desde mediados del siglo XIX. Los libreros de París han inspirado a otras capitales como Ottawa, Pekín o Tokio. For higher education, Latin. The prestigious Sorbonne University is located here. It was founded in the 13th century and is one of the world's 3 oldest universities, along with Bologna and Oxford. Ante nosotros, el famoso puente Saint-Michel abre las puertas del barrio latino. Es el tradicional barrio universitario desde la Edad Media. Su nombre viene de la lengua utilizada entonces para la enseñanza, el latín. En este barrio se sitúa la prestigiosa Sorbona, fundada en el siglo XIII, que es una de las 3 universidades más antiguas del mundo, con las de Bolonia y Oxford. Elle possède les plus grandes rosaces d'Europe. On your left is the Île de la Cité, where the city of Paris was born. It is home to Notre-Dame Cathedral, whose construction began in 1163. It was completed 182 years later. It has Europe's largest stained glass rose windows. A su izquierda, la isla de la Cité es el lugar de nacimiento del viejo París, con la Catedral Notre-Dame, cuya construcción comenzó en 1163. Se finalizó 182 años más tarde. Posee los más grandes rosetones de Europa. Is point zero for France's roads. It is from this point that all kilometer distances are calculated. Frente a Notre-Dame se encuentra el punto cero de la red de carreteras de Francia. A partir de este punto se calculan las distancias kilométricas de nuestro país. Pour les personnes menant des billets plaisir, les snacks refuges, votre consommation est à récupérer au bar du bateau. For those of you with pleasure or snacking and snacking plus coupons, you can collect your snacks at the ship's bar. Las personas con billetes Plaisir, Snacking y Snacking Plus podrán recuperar su consumición en el bar de barco. Plus belle perspective de Notre-Dame, des îles et des ponts enjambant la Seine. The Arab World Institute
On your right is a space dedicated to Arab culture in all its forms. Its terrace provides one of the finest views of Notre Dame, Paris's islands, and the bridges crossing the Seine. El Instituto del Mundo Árabe a su derecha es un espacio dedicado a la cultura árabe bajo todas sus formas. Desde su terraza podrán admirar una de las más bonitas perspectivas de Notre Dame, sur lequel se trouve le square Tino Rossi. C'est le musée de sculpture en plein air de la ville de Paris avec des œuvres d'artistes contemporains. L'été, le square accueille de nombreux bals où des milliers de personnes venues du monde entier dansent. Created by the city of Paris and featuring the work of contemporary sculptors. In the summer, it is the site of many balls and dances. People come here from the world over to dance the salsa, the Argentinian tango, rock and roll, the capoeira, the samba, and sometimes even Celtic or Flemish folk dances. Bordeamos a la derecha el muelle Saint-Bernard, sobre el que se encuentra la Plaza Tino Rossi. Es el museo de escultura al aire libre de la ciudad de París, con obras de artistas contemporáneos. En verano, la plaza acoge un baile donde miles de personas procedentes del mundo entero bailan la salsa, el tango argentino, el rock, el capoeira, la samba y a veces incluso las danzas folclóricas.